Lefunga echoed with cheers today as thousands gathered for a massive Thanksgiving rally following the Supreme Court's landmark order to conduct ADC and VC elections simultaneously. Led by TD-ADC Executive Member Ronald Dabarma, the event was a vibrant display of support and gratitude for the royal son Bubagra Pradit Manikya and his legal triumph. Supreme Court na humble Bubagra ni sa tunggu Supreme Court Raja Sokana dagi mungu na bagai Bubagra na humble Bubagra ni sa tunggu Supreme Court Raja Sokana bisi election khane na bagai Bubagra na humble Bubagra ni sa tunggu Supreme Court Raja Sokana dagi mungu na bagai Bubagra na humble Bubagra ni sa tunggu Supreme Court Raja Sokana bisi election khane na bagai dagi mungu na bagai Bubagra na humble. The rally, organized under the 14th Porjung Nagar Wakhi Nagar constituency, saw an unprecedented turnout. Men, women and youth from across the region marched in a joyful procession, carrying traditional symbols and party flags to celebrate the restoration of grassroots democracy. The primary objectives of the rally were to express deep gratitude to Bubagra Pradit Manikya for his persistent legal battle in the apex court, to mark the end of the decade-long vacancy in village committees, to prepare the electorate for the upcoming simultaneous ADC and VC polls. Alam sogo sini korang nawi tona hastani joto lukorona androni logiwo suporna. Tini sung bhaibi shok baika 14 Porjung Nagar Wakhi Nagar constituency by khobjak amsaiwo. Tini aru jaga kaisa tongthok mungni rally khlai jagnai joto no saimano hastani lukorok miawo je declaration rojak mani je BC election angnani thangui tongo hanai. Abono tuibine tini ni khapur mani eba khapurui tongthok laimani bisingti rally khlai jagnani thangui tongo o amsaiwo. Zora kolokma romoi o election angyangui tongmani 10 boshor kakha pia kaisa election angnani thangkangke bisibani yagulo na anggo tofana abo angya. Zora kadagmani yagulo tini ni shalo eba miawo je angsinai BC election angnani thangui tongka hanai Bubagrani kaisa peso nugmani yagulo joto hastani lukorona khapur laijak tongthok laijak abono tibine tini ojorawo rajgat ni simi lefonga bazar jora tongthokmani khapurmani rally khlaijaknai kendoro nugoine mankhana or jagawo tipra motha bai songsajak o amsaiwo belaino borok kebangma kuthummani noroksini khorani mangkhligo nugoine mankhana o jorani mangkhli rokno duruk khlaiwoi nirani boskango tubui phainani bagai ne sangsai tokjak norokni bagai saimana jang borok jora kebangma romoi jora kebangma eba jora kedegma romoi jora kedegma romoi de pasha bosung lukuro kaisa manthaino manani hankhake jobawo namano kharmani jobawo no kharmani yagulo si kaisa manthaino mano abo jesufano ongko script not to fano yakaba greater department not fano ongko yakaba jemiawo declaration rozagmani je BC committee ni election angani thangui tongo hanai pia abomia o success manka o success man mano tuibaina tini tongthokmani khapurmani panda khlaijagui tongo. Speaking to the massive gathering, EM Ronald Dabarma provided a detailed overview of the significance of this victory. He emphasized that the absence of elected village committees had acted as a bottleneck, preventing developmental funds from reaching the common man. This is not just a legal win, it is a victory for every indigenous soul who was deprived of their right to local governance. For years, our villages suffered while the state government delayed these polls. Today, because of Bubagra's vision, the power is returning to the people, said Ronald Dabarma. Ronald Dabarma ke sarbai khaisa thani ko sarai tini rally mani ba ke khaisa ka ke sar ke sabai khana tini rally mani asa important
Ini really engage Google je 2016 no the last village council election money. Omun pore 2021 no omun me apply thanga 5 বছর kai thanga ke aprun simi sullo last election aprun simi election ya omun election id ne kubanga bar sobak like kubanga bar blog de buagrani sachung mumbai supreme court raja sakano bisi election dagi mungmani bage buagrani last point kuno upai kringai buagrani sachung mumbai supreme court raja sakano dagi mungmani bisi election khanyane bage dagi mungmani buagrani hamani yaklo অনেকবার হিয়ারিং মো হিয়ারিং কে মিয়া কে সুপ্রিম কোর্ট কাইসা রাই ফাইকা যে বিসি ইলেকশন বাই যে কাউন্সিল টিটিডিসি ইলেকশন ওমো এক লগে মা খাইনে হিলে এবং ওমনো তাই পেন্ডিং তন মাই আনি ওকে ওমনো 26 তারিখ বড় কাছে এফিডেভিট সাবমিট মাগে স্টেট গভর্নমেন্ট ইনকমপ্রে ডেট রিনি সুপ্রিম কোর্ট নি জাজ ডাইরেক্ট সাকলাই বড় ডেট জাজ কে বলো 26 তো মাসে ওমানি 26 তো বড় ডেট ওমনো সিংহ যে ভার্ডিক্ট আইমানি যে মিয়া সুপ্রিম কোর্ট যে ভার্ডিক্ট আইমানি বাগে যে বুবাগ রাজ চাই তো গই মিজি না পয়সা খরচ খাই উকিল রম সুপ্রিম কোর্ট কেস মানে এমন বড় হামবাই না বাগে তিনি চন্দ্র পুতুন ওয়াকি নগরঙ্গে কাছে হিমবত গেলি হিমই বুবাগ রানো হামবাই এবং kami amsayo haboi tatal kok sini contoh pucung no waki no ram sei simia sara tirbauna kami amsayo haboi bubaga no hamba ya mana ne ore paisa kata sarte kaise ko subang election to bisi bani ya gulo se ike tabogla tangai 10 bosor ya gulo na na khana obor no sabno doshi no na naidi jotoni khawa tiprasana sini tiprasada kono sob somoy tola khilaina bagai nine ani bubaga khai tonno bagai sini je BC level ফান্ড ফাই দমনে ও ফান্ড ন বড় কাজা খরচ খাইনা বাগি ন চক্রান্ত এবার যে বিএসসি চেয়ারম্যান আবু আইনা সিলেক্ট কে সাই দমন নম বং চক্রান্ত মা buagrani bisi supreme বড় court বাজ raja বড় sakano আগিনা bisi সাইমান election যা khanyane dagi BC mungmani ইলেকশন bage থাকে buagrani hambo পাইয়া হলে buagrani sachung mumbai Tiprasani supreme court phanbai buagrani dagi Thansani mungmani phanba hambo bubagan party tipra matan khlai নাই ওমে 2021 সিম বড় খাই আং buagrani ওমে সিং বাইদ্য তামলো সুপ্রিম কোর্ট কেস ল থাকে এবং আবুক বড় জেস কেমন মা খাইছিল ডেট মার সনি জেস কেমন 26 sarte kaise tabuk ADC election bo angnan thangui tongo enke village committee ni election bo angnan thangui tongo egloge kena khaijak de hanai sajago enke or rogo kono jungzal de phaino কোনো জঞ্জাল দ ফাইনা কক রে একলই খলাকে কাহাম কাহাম কক সি কাহাম খবর সি কারণ কি আসুক পেন্ডিং ইলেকশন নো পেন্ডিং তন্মায়া কারণ কি জেসাক পয়েন্ট ইলেক্টেড ইয়াসাক জনপ্রতিনিধি খায়াসাক ও যে লোকাল লেভেল যে পারা পারো বিসি লেভেল ভিলেজ কমিটি লেভেল ভিলেজ কাউন্সিল লেভেল ফান ছপাই খাইনা বাগিনা বং চক্রান্ত te kaise sir tabuk no recently kaise statement no khamani CM sir ne officially notification phaya ke na kaise upload khaima ba bubagra long le bubagra chatung bisi supreme court no bidang rasa kano bisi election khatin ta bisi program te ham বিপ্রাসার হন কেয়ার খাগে তাই বিসি ইলেকশন bubagra no ham boy ইনকাই সিংহাসে ফাইট খাবি মিয়া যে সুপ্রিম কোর্ট নি জাজ supreme court no ham আই boy ও তো সাজা কামিয়া বং উকিল জেনারেল ডেট মার নাই bisi election khatin ta bisi program এফিডেভিট নাই কাইসা এফিডেভিট সাবমিট মা করে ডেট বা দিনন মার নাই যে এমতি তারিখ খাইনা এডিসি টিটিডিসি ইলেকশন সু তারিখ খাইনা বিসি ইলেকশন সু তারিখ খাইনা এবা কি সেম ডেট না খাই দিব হন সাজা গাবর কি সেম ডেট খাইনা প্রবলেম বড় খনা আগে 26 ফুলিং ফাইনাল লংবাইনা এবং 26 নি পরে নম ডিক্লারেশন খুব কাম খবর আমনো বিসি ইলেকশন tabuk leng sinai asik bosor te kaise koksil samung hastani CM manik sane angka bon koksil samung kaje village committee no number mani bagisi obota hai election koksil sakabo সব সময় ইস্যু নাই সুনো তলা কি লাইনানি সুনো বদনাম খাইনানি
বদনাম খাইনি অমন চক্রান্ত অমপুরা হেউনানি থককনানি অমন বন চক্রান্ত বড় আসনা খাইনে মুসুগাই দিগ্রাসনা খাইর সকাই তাই বিসি কাউন্সিল ইলেকশন খাইবা আসি বস সিংতাঙ্গি সুপ্রিম কোর্টে কেস ফাইল খাইনা নাম बिसिनि बागै बिसिनि कामनि बागै जों सामुं खायनो मुसुं दङ बिसि जों 123 टा खाना खायया दं अमता कामनि बागै खायबले गामबा बिसि बारगे पपुलेशन बिसि जागा जे पपुलेशन गोबां जागायावनो बारि दानाय गामो बारि नाय किन्तु ताबो बारिया ता जों 2021 बर जेब्रो बेलिट पाइब्रो पाजु सरकार प्राबु ताइ खायबा जों जे बिसि 123 टा बिसि बारि माबा 2024 बारि आइ 25 जखाइब्ला जों 2025 खायो जे पपुलेशन बारा बिसि हमनो मा खागनाय होनो ए हमनो ता इलेक्शन परे बारिस रे सुप्रीम कोर्ट पॉजिटिव राइट नॉर बारि न मुसुंकै ओ 26 इलेक्शन परे नॉर बारि गाउनो बताम इशू कुनु बाची मिनिस्टर जिगन मिगन अमक कामनि बागिसे अमनो बो इशू सनाय दो दिग्रामतनो बदनाम खायने बुबारनो बदनाम खायने अमक कुनु इशू सिग्रे बरक सिखाया इच्छाखाय सानो बेलायनो हामबाय जों बाइक करन माने गुबैनो मान खाना सानो कगो तमा बो सावै खारा बिसिनो तेवै दिने खापु माने बान्दार खाजा गइनो करंगै तंदे सिने खरा बाइक करंगै तंदे The rally concluded at the Lefunga market area where local leaders briefed the public on how elected village committees would soon be able to directly manage rural projects including water supply, housing and local infrastructure. Reported by Suparna along with Pravir and Boyer from Lefunga, Chini Khora.